سامعین کرام، اس پروگرام سے پہلے آپ نے جتنے بھی پروگرام سنے ہیں الحمدللہ برادر مکرم قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میں فقیر حاضری پیش کرتا رہا ہوں۔ آج کا یہ عظیم و شان پروگرام بالخصوص خطیب اسلام اور انوکھا انداز بیاں، انتہائی قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی آمد پر انعقاد پذیر ہے، تو آج ہم انشاءاللہ انہی سے اللہ کے فضل و کرم سے چند باتیں سنیں گے۔ تو میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت دیتا ہوں محترم المقام خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب آف گجرانوالا تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سامعین حضرات، بڑی میری خوش قسمتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ الرسول مدینہ المنورہ دے اندر برادرم محترم عزیزم حافظ احسان لائی ظہیر صاحب، جو کہ ماشاءاللہ کسی تعارف دے محتاج نہیں، مقبول زمانہ نام یزدانی شہید سی ڈی سینٹر الہ آباد، اور دوسرا بھی ماشاءاللہ نام جدے تو پورے پاکستان دی عوام باخوبی الحمدللہ واقف نے، حاجی عبدالرزاق صاحب آسن سی ڈی سینٹر والے لاہور تو انہاں دا حکم سی اج دی ملاقات، اور قاری القرآن وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب اور مقرر ہر دل عزیز میرے پیارے بھائی لاڈلے بھائی حضرت مولانا محمد سلمان ربانی صاحب، جو الحمدللہ تمام علماء انہاں نال محبت کردے نے، پیار کردے نے، انہاں دا حکم سی قاری عبید اللہ حسن صاحب اور دوسرے احباب بھی تشریف فرما نے، تو انشاءاللہ میں حکم فرما رہے ہیں جی کوئی شعر ہو جان اور ایک دو علماء کرام دے انداز قرآن پاک ہو جائے۔ بسم اللہ۔ ہاں جی، سب تو پہلا اللہ پاک دی توفیق دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر چند اشعار جو میں پیش کرنا انشاءاللہ۔ سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں، سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں، اسی پڑھیے درود و سلام جدے وچ دو میماں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیاں حلیمہ کل ساریاں آئیاں، آ کے سب نے گلہ سنائیاں، اسی ہے اسنو ویکھن آئیاں، اسی ہے اسنو ویکھن آئیاں، اوندا ذکر جدا صبح شام جدے وچ دو میماں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر آئے مکے وچ سورج چمکدا آیا، آ کے سارے جگ نو جگایا، شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا، شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا، کیتا ذکر خدا سرعام جدے وچ دو میماں، سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں،
माशाअल्लाह। असी पढ़िए दरूद ओ सलाम जिदे विच दो मीमा सारे नाम नबी दे सोने एक दूजे तो वध मन मोने सारे हशर नूं उस वल आउने सारे हशर नूं उस वल आउने पीने ओदे हथों ओदे कौसर जाम जिदे विच दो मीमा सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। और ये नाशरी बड़ी लम्मी आखिरी मिसरा बड़े नबी ने जग ते आए रब ने वक्रे रुतबे अताए साडे नबी रब कोल बुलाए मिराज दी रात साडे नबी रब कोल बुलाए सोना बनिया VIP मेहमान जिदे विच दो मीमा सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। ये सरकार दी ना सी और हज़रत वकील सहाबा कारी हरून यासर साहब इन्हां दे हुक्म उत्ते एक शेर मैं सुनाना कि जदों हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने आज़ाद करवाया हाफ़िज़ सानली साहब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब कारी साहब तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उमैया कहने लगा अबू बकर तेरी ते तजारत दियां बड़ियां धुमां ने कि बहुत बड़ा ताजर है अकलमंद सियाना दना आदमी है लेकिन जिवें दा तू सौदा कीता सोना दे के चांदी दे के आ चिट्टे रंग दा गुलाम दे के ते आ मगरों काला बिलाल है एवें दे सौदे करना है। ते उत्थे एक बंदे ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचिया ने ओ आज़ाद टुरिया बिलाल हबशी सलमान पानी साहब ओ आज़ाद टुरिया बिलाल हबशी ते कर सौदा उमैया गरूर कीता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं कह रहा सोना काला लै चलियो सोना सोना नाले सोना फड़िया ते नाले वो चिट्टे रंग दे गुलाम वाल इशारा करके कहंदा सोना सोना दे चलियो ते काला लै चलियो तेरी अकल ना मासा शऊर कीता। ते बाबा जी आंदे ने दिता जवाब परत सिद्दीक अकबर असा हकदारा दस्तूर कीता। आंदे उमैया सोना जिहड़ा सोना दिता उत्तों सोना विचों काला असा तक बुवियों दूर कीता। ते बिलाल वाल इशारा करके ने उत्तों काला विचों सोना इनू सोने कमली वाले मंजूर कीता है कहंदा तू आ दे के ते लै की चलिया ते इधर नबी पाक पुछन ने बिलाल केड़े अमल करना है जिन्हों काला कमला कोजा समझते ने आप उन्होंने पुछते ने केड़े अमल करना है चलदा जमीन उत्ते में ते जुतियां दा खड़ा के रब ने जन्नत पहुंचा दिता। शेर सुनाओ। हाँ जी मदीने दे शेर याद करने पैने हाँ जी वो बड़े आते ने ते वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला वेख के ना जो फिर मैनू मुनाज़िर इस्लाम हज़रत हाफिज़ मुहम्मद अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी एक तकरीर याद आ गई। हाँ जी आंदे ने अल्लाह पाक दे नबी निकले ने जदों नबी पाक ने ऐलान किया है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे कान च आवाज़ पै गई। जदों आवाज़ कान च पैंदी है ते नबी पाक दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। अल्लाह पाक दी नबी दी मुहब्बत दिल च आ गई है। इधरों मैया कह रहा बिलाल कलमा छड़ दे तेनू मैं पूरे घर दी सरदारी दी है तेनू पूरे घर दी अजमत दी है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ پاک دا جنہ نام لیا تاہی تے میں شروع کیا. اللہ پاک فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. آج ویکھو ذرا ادھر میں نبی پاک دی شان بیان کیتی ہے. حضرت حافظ حسین لائی صاحب نے سونے سونے کیلے سامنے رکھ دیتے نے. ادھر بلال رب دا نام لے رہا کولیاں تے لٹایا جا رہا. حضرات اللہ پاک نے کی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لوگوں سن لو دنیا دے لوگوں وزیر اعظم نو وزارت دی کرسی تے او سکون نہیں دے. کسے بندے نو مال دے وے کے نہ سکون نہیں. حضرت بلال فرماندے نے جدوں نبی پاک نے آکھیا بلال کلمہ اور ہی پڑھنا سونے دی وجہ کی ہے آپ اچھی اچھی مکے جاندے ہو لا الہ الا اللہ. اللہ پاک نے فرمایا میرا نام بلند کرو تے سونیا منو ہم دیو کلمہ اولی پڑھ. آقا فرماندے نے بلال تیرے جسم دے تھلے کولے نے. حضرت بلال آندے نے سونیا تو انو کولے نظر آ رہے نے میں جتن دا تو اڈا چیرہ ویکھے منو کولیاں تو بھی سکون ملدا ہے. ہاں جی جدو کلمہ پڑھنا سکون مل رہا. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور حافظ صاحب نے ایک دفعہ میرے نال تقریر کر دیا کہ گل کیتی تڑپا دیتا مجمع نو. آندے نے اللہ منو تیری ذات دی قسم ہے میں تیرے ملک دے اندر گڈی بجا رہا ہوں ٹیکسی ڈرائیور جنہیں بھی پیسے نہیں کما رہا اللہ میں جتے جا رہا ہوں ایک کوئی گل کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ. لوگوں کہہ دیو مشکل کشاں اللہ ہے. جی کاری رونی یاسر صاحب کہہ دیو اولاداں دین والا ہے اللہ ہے اور بیٹیاں بیٹے دین والا ہے اللہ ہے. اور اس عقیدے دی خاطر نبیوں نے مارا کھادیاں نے. اس عقیدے دی خاطر بلال نے مارا کھادیاں نے. اس عقیدے نو میں کہ حضرت ابو بکر کہہ رہے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. قاری عباد اللہ صاحب شان رب العالمین عظمت رب العالمین شان مکہ مدینہ خدمات علماء اہل حدیث پاکستان دا مولوی تے سعودیہ دا کیلا. سبحان اللہ. ایڈا پورے پاکستان جی کیوں نہیں. جی آ سنیاں ذرا آندے نے اللہ میں تیرے ملک دے در گھڑی بجا رہا ہوں اللہ منو تیری ذات دی قسم ہے میں ٹیکسی ڈرائیور جنہیں بھی پیسے نہیں کما رہا بس ایکو گل لا الہ الا اللہ. اللہ دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوے گا اودے کوثر تے پھردا ہوواں گا. اللہ منو پوچھن گے عبداللہ کی گل ہے کیوں پریشان ہے. میں آکھاں گا اللہ منو اوزے کوثر تے سپیکر لا دے تے میگ منو پڑھا دے تے جیڑے آندے نے عبداللہ تینوں لا الہ الا اللہ تو علاوہ گل نہیں ہوندی. میں انہاں نوں کہاں جے میرے نبی نے تانوں تکا دے دیتا ہے تانوں میں کیا کا فرماندے نے سوہکن 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 لمن غیر آبادی. دفعہ جو میری نظرہ تو تانوں میرا دین پسند نہیں تے میں کہاں میں دنیا جو بھی کہنا سا آج اوزے کوثر تے بھی کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ. اللہ حافظ صاحب کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے.